Wow! Annyeong! Hello, friends! Hi, friends! Friend! 我还发现原来上面有写说东方光出入都挺。 Hi! 比如说，哎，这个是一般的西洋风，跟后面有关系。Somali wild ass. Ayun, giraffe ba yun? Eco House. Camel. May camel pala dito eh. Hindi na pala kailangan pumuntang Dubai. Mabuhok yung kanan dito. Meron yun. Ama si Ate. Bactrian camel. Mas mabuhok nga siya kaysa na dun. Ay, ganon. Oo, mas mabuhok. Bactrian. Camel. Mataba nga yan eh. Kaya nga yung kumpara dun. Yung mga dun napabaya. Wala?